Walay kaatbang sa pagkamayor si Gardson Mutia sa lungsod sa Aluran, Misamis Occidental, ingon man si Juniper Roa sa pagka-vice mayor sa maong lungsod. Sa pagka-konsyal siyam ang magpapili usa niini ang independent. Una sa pagka-konsyal si Jimmy Regalado, Remy Kawit, Ernie Padiranga, Raul Tuliao, Joel Tijano, Saturnina Pasa, Elias Umiga, Alberto Padiranga. Kining walo nga kandidato sa pagkakonsyal sa lungsod sa Aluran, pulos Asinso Pinoy Party ug usa niini ang independent nga si Juna Buntis. Sa lungsod sa Tudela, Misamis Occidental, upat ang magpapili sa pagkamayor. Una si Judy Baldo, independent, Dudi Laranjo, Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, Estila Obot Estanyo, Asinso Pinoy Party, Charlene Ramil, Akbayan, Citizens Action Party. Sa pagka-vice mayor, tulo ang magpapili. Sila si Junpil Olarte sa Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, Wilma Paruhinog, Asinso Pinoy Party, ug Linicio Sumatra, Akbayan, Citizens Action Party. Sa pagkakonsyal, 11 ang magpapili. Una si Elna Ribic Adiser sa Partido Demokratiko Pilipino, Felix Balais sa Asinso Pinoy Party, Vicente Bilano, Akbayan, Citizens Action Party, Joel Budjungan, Asinso Pinoy Party, Marvic Chong, Independent, Samuel Idusna, Asinso Pinoy Party, Rizalino Ganob, Independent, Raul Leopoldo Hermosa, Independent, Sopio Lago Jr., Independent, Nilben Lagi, Asinso Pinoy Party, ug Nida Lee, Akbayan, Citizens Action Party. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Nakbayan.